सो व्हाट्स अप गाइस। मैं खुद में एक बिगनर ट्रेडर हूँ। इधर इसने गैप छोड़ा है, इधर हम इसलिए इस पर डाउन जाएंगे। अब मैं इस ट्रेड का सिंपल रीज़न बताता हूँ। ये बेरिश ट्रेंड था, इधर पीपीआर हुआ है, ये इधर एक लेवल था, इसलिए मार्केट डाउन चला गया है। ये कैंडल हमारे पास क्यों ग्रीन बना है? क्योंकि ये कैंडल की विक को देखो, इधर हमारे पास बायर आ गए थे और ये कैंडल फिर ग्रीन बना, बहुत बड़ा ग्रीन। इधर हमने इंटर मारी था और फिर ऊपर चला गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है बुलिश जाने का। ठीक है, ये मार्केट क्यों गिरा हमारे पास इधर? क्योंकि इधर एक लेवल था, और सही लेवल में भी या इंडिकेटर में भी आप लोग देख सकते हैं। और ये हमने ट्रेड लगाया किस चीज़ पर? अब हमारे पास दूसरा लेवल है, देखो इधर हमारे पास मार्केट अप जाएगा, देख लेना। और इधर हमारे पास लेवल था, इसलिए मार्केट गिरा। और इधर हमारे पास दूसरा भी लेवल है, इस विक को देखो, थोड़ा नोट करो, तो ये अपने साथ लिखो भाई। ये जो है ना, ये बायर्स का विक्स है। ये मार्केट को देख रहे हो कैसा पंप किया इधर हमारे एंट्री के बाद? देख लेना ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास एक लेवल है। मैं तुम्हें रेक्टेंगल पे ड्रा भी करता हूँ। और लास्ट में हमारे साथ सेलर आए हैं, बहुत तगड़े सेलर है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये तो लॉस हो गए, लेकिन बायर्स का गैप अप हुआ है। शिट यार, इधर है सही लेवल में तो ये। और हमारे पास एक कैंडल जो है ना, ये ट्रेंड कंटिन्यू का कैंडल है, इधर ट्रेंड भी बना है, लेकिन क्यों ये अप गया है? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस लेवल है। और इधर हमारे पास ये क्यों लॉस हुआ? कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा मजबूत था, और ये लेवल जो है ना, वो बहुत ये लेवल तगड़ा लेवल नहीं था जान, ये नोट करना चाहिए हमारे। अब जब ये ऊपर गए हैं, इसका रीज़न मैं बता दूँ सिंपल। आप आरएसआई के कैंडल में देख के, ये लेवल और ये लेवल एक दूसरे को टच जब करते हैं ना, तो मार्केट ऊपर चला जाता है। और ये सेलर हमारे पास तगड़े सेलर आए हैं, देखे कितना बड़ा विक छोड़ा है, और क्लोजिंग भी रेड में किया है, और हमारा ट्रेड रिफंड हो गया है, यानी विन हो गया। अब हमारे पास सेलर है, क्यों हम अब जाए? ट्रेड इज योर फ्रेंड, ओके। अब इस विक से हमें पता चलता है कि इधर बहुत तगड़े सेलर आ गए हैं, तो ये मार्केट हमारे पास शॉर्ट डाउन जाएगी, देख लिया ना। और ये इसलिए रिस्की है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए हमारे पास ये मार्केट अप आया। क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे हमेशा मार्केट अप ही जाता है, नहीं सपोर्ट लेवल पे। इधर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यार ऐसे लेवल में आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, इसलिए कि इधर रेजिस्टेंस लेवल था। अब हम एक और ट्रेड अप का लगाते हैं, क्योंकि ये कैंडल हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बाई का। ठीक है, तो ये 1001% बाई जाएगा। अब दोस्तों, हमारे पास ये क्यों नीचे आ गया? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था और एक ग्रीन कैंडल बना। बायर्स ने पुश किया, लेकिन इतना पावर्स बायर्स में नहीं था। ठीक है, तो वो ट्रेंड सेलर का था, क्योंकि वो बेरिश ट्रेंड था, इसलिए हमारे पास ये लॉस हो गया। अब तो गैप डाउन हुआ है सेलर का, लेकिन मैं फिर भी अब जाऊंगा, क्योंकि
یہ میرے پاس ایک نالج ہے، میں کسی کو نہیں سکھاتا یہ. ٹھیک ہو گیا. ادھر 12 گیپ بھی ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. بھائی میں تمہیں ایک ریزن بتا دوں، یہ ٹریڈنگ کو ٹائم کیوں لوگ نہیں بہت دے سکتے، کیونکہ ٹریڈنگ ایک سکیم ہے. سکیم یہ دیکھو، یہ سکیم ہے. میں ایپ لگانے کی کوشش کر ڈاؤن جا رہا ہوں. سکیم ہے. اب جب ڈاؤن ٹرین ہے تو ہمیں ڈاؤن جانا چاہیے. اور یہ ہمارے پاس مربوط کینڈل بنی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو ہوگا. اچھا تو جان میں پہلے سے بتا دوں کہ یہ ریڈ پہ کلوزنگ کرے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم جائیں گے. یہ دیکھ لیا، اور پھر ہم اپ میں جائیں گے. صحیح ہے. اس نے ریڈ پہ کلوزنگ کیا. اب ادھر دیکھو، بائرس کا بہت تیز پش آئے گا. 1 2 3 گو. دیکھو اب بائرس کا پش آئے گا. یہ کینڈل جو ہے نا، اس کا نام ہے ڈریگن فلائی ڈوجی. یہ اپنے آپ کے ساتھ لکھ لیں. ہماری انٹری تھوڑی لیٹ لگی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ گرین میں تو کلوزنگ دے گی. لیکن اب پتہ نہیں یہ ہمارے ٹریڈ کے نیچے دے گی. اب دے گی گرین میں دے گی، شور دے گی. سمپل ہمارے ساتھ تھوڑے سیلر آ گئے ہیں، کہ میں نے بولا تھا ہمارے انٹری کے یا اوپر یا نیچے. اوپر دے گئی. صحیح ہے. اوپر اس کا بہت خطرناک پش آ گیا ہے، لیکن ہم اب پی جائیں گے. اب ادھر ایک اور پش ہوگا، دیکھ لینا. پش ایک اور پش بھی آئے گا. لیکن یار ہماری انٹری لیٹ لگی ہے بہت زیادہ. میں نے وہ گیپ کو بھول دیا، اس لیے ہماری انٹری بہت زیادہ لیٹ لگی ہے جان. اس لیے یہ لوس بھی ہو سکتا ہے. لوس ایک ریلیٹڈ چیز ہے ٹریڈنگ کا. صحیح ہے. تو یہ پش آ گیا ہے بائرس کا. اب یہ کلوزنگ کدھر دے گا. سمپل یہ بھی ہمارا ون ہو چکا ہے. یہ مربوط کینڈل ہے، لیکن ہمیں کینڈل نہیں دیکھنا. ادھر ہم نے دیکھنا ہے سیلر کا. ہماری انٹری تھوڑی لیٹ لگی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ون ہو جائے گا. جانب اس کا سمپل ریزن ہے ڈاؤن ٹرینڈ تھا، بیرش ٹرینڈ تھا، اور بائرز نے پش کیا، لیکن بائرز کا کوئی اوقات نہیں ہے بیرش ٹرینڈ میں. سمپل یہ نیچے آئے گا، ریڈ میں کلوزنگ دے گا. ریڈ میں تو کلوزنگ دے گا، لیکن پتہ نہیں ہے ہماری انٹری کے اوپر یا نیچے کلوزنگ دے گا. یہ تو سیلر کا بہت خطرناک پش آ گیا ہے. اب اس کا ایک ریزن اور بھی ہے، کیونکہ ادھر گیپ تھا سیلرز کا، بہت خطرناک گیپ تھا. اس کی وجہ سے یہ بہت بم کر چکا. اب دیکھو بھائی، اس کو نوٹ کرو.
کیونکہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا، بیئرش ٹرینڈ تھا. اب ہمارے پاس ایک عجیب سا مارکیٹ ہو گیا ہے. مارکیٹ کا پرسنٹیج بھی بہت اچھا ہے، پے آؤٹ بھی اچھا ہے، لیکن عجیب سا مارکیٹ جو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب دیکھو بیئرش ٹرینڈ تھا، نہ تو یہ ٹرینڈ ہے، نہ تو سائیڈ ویز مارکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ پی پی آر ہوا. اب نہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ میں اب جاؤں یا نیچے جاؤں، کیونکہ ادھر بائز بھی ہے، سیلر بھی ہے. ادھر ہمیں چپ رہنا چاہیے. اگر اس کینڈل نے ادھر کلوزنگ دیا تو ہم اپ کے لیے جائیں گے، اگر اس کے نیچے کلوزنگ دیا ہم ڈاؤن کے لیے جائیں گے. بہت اب اس جگہ سے اب جائے گا، ادھر کلوزنگ کدھر دے گا دیکھ لینا. یہ ادھر کلوزنگ دے گا. ہم اپ کے لیے جائیں گے. یہ میں اپ کے لیے کیوں چلا گیا؟ کیونکہ ادھر لیول تھا نا، اس لیے جان. اور یہ او ڈی سی جان لیول کو فالو نہیں کرتی. یہ ٹریڈ ہمارا شورٹ لاس ہے. ایک بات لکھ لو، او ٹی سی لیول فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے جان. میں نے جیسے کہا تھا کہ او ٹی سی لیول کا فالو نہیں کرتے، اسی وجہ سے اتنا خطرناک پمپ آیا ہے سیلر کا، کیونکہ او ٹی سی لیول کو فالو ہی نہیں کرتی جان. یہ گرین یہ ریڈ میں کلوزنگ دے گا. صحیح ہے. اب ہم سیلر کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ٹرینڈ از یور فرینڈ. اور سمپل کم ہم RSI لیول میں دیکھ لے تو بائرس کا کوئی بھی پریشر نہیں ہے. صحیح ہے. یہ 1% ڈاؤن جائے گا. اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں، یہ ہیمر جیسا کینڈل بنا ہے، انورٹڈ ہیمر جیسا، لیکن انورٹڈ ہیمر ٹرینڈ کنٹینیو بھی کرتا ہے. اس کا وہ بھی اب ٹرینڈ میں ہیمر کینڈل کنٹینیو کرتا ہے. ابھی میں تمہیں دکھا دیا، دیکھو یہ ہیمر جیسا کینڈل بنا ہے، مارکیٹ اب چلا گیا ہے. صحیح ہے. اب یہ ہمارے ساتھ بہت خطرناک مارکیٹ تھا، بہت پروفٹ دینے والا مارکیٹ تھا، لیکن ہم اس وقت اویلیبل نہیں تھے. اب یہ کوئی بات ہوئی جان؟ ہم ڈاؤن کے لگاتے ہیں، وہ اپ جاتا ہے، اپ کے لگاتے وہ ڈاؤن جاتا ہے. اب سیلر مضبوط ہے تو ہمیں سیلر کے ساتھ جانا چاہیے. بھائیو، یہ ٹریڈنگ سکیم ہے، سکیم. سمجھ گئے نا؟ یہ سب سکیم ہے. یہ نہیں کرو، امیزون کرو، شپیفائی کرو، کچھ اور کرو، لیکن ٹریڈنگ مت کرو. یہ بہت سکیم ہے، یہ رسکی لوگوں کا کام ہے. اگر تم رسکی ہو تو میرا کورس جوائن کرنا چاہتے ہو تو بایو میں لنک دیا ہے، ادھر اس کو جوائن کرو.